हेलो एवरीवन स्वागत करछे यूट्यूब चैनल ओडिशा स्टडी हब रे। तो पिला माने आमे गत काली आलोचना करतला +3 फोर्थ सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स रो जो तुमरो मेजर पेपर रही मेजर पेपर 10 बुझिला। मेजर पेपर 10 रो यूनिट 1 जोडे कली आमे आरंभ करछु जोटे कि लोक प्रशासन रही पिला माने बुझिला पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो आमे गत काली आलोचना करतला लोक प्रशासन रो अर्थ कोन, लोक प्रशासन संज्ञा कौन, प्रशासन संज्ञा कौन। तो आज आम देखा लोक प्रशासन प्रकृति नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बुझेगा लोक प्रशासन प्रकृति। तो देखा जो मैंने चैनल को प्रथम थर चैनल को सब्सक्राइब कर देव, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देव जहाँद्वारा परवर्ती वीडियो आप सर्वप्रथम पाइपर। तो देख पे आरंभ करवा। तो देख आग को तुम फोर्थ सेमिस्टर एग्जाम आसूची बुझेगा। तो देख लोक प्रशासन प्रकृति बुझेगा पे लोक प्रशासन प्रकृति। तो देखा लोक प्रशासन संपर्क में दुईटी परस्पर विरोधी मतामत लोकलोचन को आसी थाए। से मतामत गुड़िक होउची एकक बा समन्वित दृष्टिभंगी बुझेगा, एकक बा समन्वित दृष्टिभंगी। तो देख लोक प्रशासन संपर्क में दुईटी परस्पर विरोधी मतामत लोकलोचन को आसी थाए सेटा होउची से। तो सही मतामत गुड़िक होउची एकक बा समन्वित दृष्टिभंगी जोटा देख लोक प्रशासन समस्त कार्य मानकर एक मिश्रण बा समन्वित पद्धति अटे जहाँकि सरकार नीति को वास्तव रूपायन करते। यह केवल परिचालनागत और वैषयिक विषय वस्तु को आलोचना करना बुझेगा। तो कही कौन लोक प्रशासन समस्त कार्य मानकर एक मिश्रण बा समन्वित पद्धति अटे पिला माने। तो लोक प्रशासन समस्त कार्य मानकर जेकोसी कार्य मानकर एक मिश्रण बा समन्वित पद्धति अटे लोक प्रशासन जहाँकि सरकार नीति को वास्तव रूपायन करिथाय। यह केवल परिचालनागत और वैषयिक विषय वस्तु को आलोचना वैषयिक विषय वस्तु को आलोचना करे नहीं बरं अमला तथा समस्त पदाधिकारी कार्य विभाग दृष्टिपात करते। तेणु तल स्तर पिओन कनेस्टेबल और किराणी ठारू आरंभ करी ऊपर पाह्यार पुलिस महानिर्देशक तथा मुख्य शासन सचिव पर्यंत समस्त कार्यकारी कर्मचारी कार्यधारा लोक प्रशासन समन्वित विचारधारा अटे बुझेगा। तो एल.डी. व्हाइट यही मतामत को ग्रहण करी कहिसंती जे लोक प्रशासन सरकार समस्त कार्य को वास्तव रूपरेख देवा तथा कार्यकारी करिवार एक महत अनुष्ठान अटे। तो से कही एल.डी. व्हाइट। तो से यही मतामत को ग्रहण करी कहिसंती जे लोक प्रशासन एक सरकार समस्त कार्य को लोक प्रशासन सरकार समस्त कार्य को वास्तव रूपरेख देई तथा कार्यकारी करिवार एक महत अनुष्ठान अटे। तो से कही एल.डी. व्हाइट बुझेगा। तो नेक्स्ट देखिबा हमें सही बोली डिमोक कहिसंती जे डिमोक बुझेगा एटा जने भाषाविद। तो से कहिसंती डिमोक जे प्रशासन होची व्हाट एंड द हाउ ऑफ गवर्नमेंट। तो से कहिसंती देखो व्हाट एंड द हाउ ऑफ गवर्नमेंट से व्हाट रो उत्पत्ति करबा को जाई कहिसंती जे गोटी विषय रे वैषयिक ज्ञान जहाकू कार्यटी को सफलतार सहित रूपायन करिथाय बुझेला। तो देखो से कहिसंती जे गोटी विषय वैषयिक ज्ञान गोटे विषय रे वैषयिक ज्ञान जहाँकि कार्यटी को सफलतार सहित रूपायित करता है एवं हाउ हेउची परिचालनागत पिला माने हाउ हेउची परिचालनागत कौशल बा नीति नियम जे कि संगठित करिवारे कार्यटी को लक्ष्य पूरण दिगरे आगेई नहीं थाई बुझेला। कौन कही से व्हाट एवं हाउ रो बुझेला। नेक्स्ट परिचालनागत दृष्टिकोण। तो देखो यही मत अनुसार जो व्यक्ति विशेष बा कर्मचारी गण सरकारी कार्य को सफलतार सहित परिचालना करी शासन व्यवस्था को अग्रसर कराई सेमानंकु प्रशासनिक कर्मचारी बोली कहुए। तो प्रशासनिक कर्मचारी क्या कहुए पिला माने। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट 2 मार्क क्वेश्चन पड़ो तुम निहाती पड़ो क्वेश्चन देख यही मत अनुसार जो व्यक्ति विशेष बा कर्मचारी गण
ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସଫଳତାର ସହିତ ପରିଚାଳନା କରି ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଗ୍ରସର କରାଇଥାନ୍ତି। ବୁଝିଲା କ'ଣ କହୁଛି ସେ ନା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ବା କର୍ମଚାରୀଗଣ ଯେକୌଣସି କର୍ମଚାରୀଗଣ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସଫଳତାର ସହିତ ପରିଚାଳିତ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଗ୍ରସର କରାଇଥାନ୍ତି ତାହାକୁ ପ୍ରଶାସନିକ କର୍ମଚାରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ବୁଝିଲା ତ ସେମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଭିପ୍ରେତ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଉପନୀତ ହେବା ପାଇଁ ଗତି କରିଥାଏ। ବୁଝିଲା ତ ଦେଖ ସିମନ ସ୍ମିଥବର୍ଗ ଏବଂ ଥମ୍ପସନ ନିଜର ମତାମତ ଉପସ୍ଥାପନ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ସମନ୍ୱିତ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଟେ। ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଅବଲମ୍ବନ କରୁଥିବା ବୈଷୟିକ କୌଶଳକୁ ଆଧାର କରି ପ୍ରଶାସନ ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ବୁଝିଲାଟା ତ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାବିତ ମାନେ ନିଜ ନିଜ ମତାମତ ଏଟା ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖ ଏଟା ଦେଖିନେବ ଟିକେ ଏଟା ଦେଖ ଏଲକେ କ୍ୱେନିଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଲୋକ ପ୍ରଶାସନ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ନୀତିକୁ ରୂପାୟନ କରି ରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପୂରଣ କରିଥାଏ ଏଟା ସେ କହିଛନ୍ତି। ବୁଝିଲା ତ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଲୋକ ପ୍ରଶାସନର ପରିସର ସ୍କୋପ ଅଫ ପବ୍ଲିକ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ। ତ ଏଟା ଦେଖ ଲୋକ ପ୍ରଶାସନ ଏକ ସାର୍ବଜନୀନ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଅଟେ ପିଲାମାନେ ନା କ'ଣ ଲୋକ ପ୍ରଶାସନ ହେଉଛି ଏକ ସାର୍ବଜନୀନ ବିଷୟବସ୍ତୁ। ଏହା ବ୍ୟାପକତାର ସହିତ କୌଣସି ସୀମିତ ପରିଧି ମଧ୍ୟରେ ସୀମାବଦ୍ଧ ନୁହେଁ। ଗୃହର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗୃହର ଯେଉଁ ନୀତିଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ତ କାର୍ଯ୍ୟଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ଶିଶୁର ଜନ୍ମଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ବିଷୟବସ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟେ। ତ ଆଧୁନିକ ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଲୋକେ ପ୍ରଶାସନ ଆଉ ଏକ ପଦ ଆଗେଇ ଯାଇ ଶିଶୁ ମାତୃଗର୍ଭରେ ରହିବାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତାର ମୃତ୍ୟୁର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ପରିବାରର ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି। ତ ବୁଝିଲା ଏଟା କ'ଣ କହିଛି ଦେଖ ତ ଲୋକ ପ୍ରଶାସନ ଅଧ୍ୟୟନର ପରିସର ସମ୍ପର୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ଚିନ୍ତାନାୟକ ଏବଂ ଲେଖକ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମତ ପୋଷଣ କରିଛନ୍ତି। ତ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଲୁଥେର ଗୁଲିକ ତାଙ୍କ ସର୍ବାଗ୍ରେ ଆସିଥାଏ ଯେ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଦ୍ୱାରା ଏହାର ପରିସର ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ତ ଦେଖିବା ଆମେ ଯୋଜନା ଯେଉଁଟା ପ୍ଲାନିଂ। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ଲାନିଂ ଯୋଜନା। ତ ଯେକୌଣସି ଛୋଟ ବା ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ବିଧିବଦ୍ଧ ଯୋଜନା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ ଯାହାକି ସଂଗଠନର ମୌଳିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ଦିଗରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏହି ଯୋଜନା ସ୍ୱଳ୍ପ ମିଆଦୀ ଅଟେ ସର୍ଟ ଟର୍ମ ବା ଦୀର୍ଘ ମିଆଦୀ ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ହୋଇପାରେ। ତ କିନ୍ତୁ ଏହାର ବାସ୍ତବ ରୂପାୟନ ଓ ସୁଫଳ ଦିଗରେ ଆମର ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତ ଯୋଜନା ପ୍ଲାନିଂ କ'ଣ ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ ନା ଯେକୌଣସି ଛୋଟ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉ ବା ସେଇଟା ଛୋଟ ହେଉ କି ବଡ଼ ହେଉ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ବିଧିବଦ୍ଧ ଯୋଜନା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ ପିଲାମାନେ। ତ ବିନା ପ୍ଲାନିଂ ବା ଯୋଜନାରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିହେବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଯାହା ସଂଗଠନର ମୌଳିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ଦିଗରେ ସହାୟକ ହେବ ପ୍ଲାନିଂ। ବୁଝିଲା ତ ଏହି ଯୋଜନା ସ୍ୱଳ୍ପ ମିଆଦୀ ବା ସର୍ଟ ଟର୍ମ ଓ ଦୀର୍ଘ ମିଆଦୀ ଯେଉଁଟାକି ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ହୋଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଏହାର ବାସ୍ତବ ରୂପାୟନ ଓ ସୁଫଳ ଦିଗରେ ଆମର ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ସଂଗଠିତ କରିବା ଅର୍ଗାନାଇଜିଂ। ତ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଅବୟବ ଓ ଉପ ଅବୟବକୁ ନେଇ ସଂଗଠନ ଗଢ଼ି ଉଠିଥାଏ। ସଂଗଠନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଭାଗ ପରସ୍ପର ସହିତ ସଂଯୋଜିତ ହୋଇ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ସମାହିତ କରିଥାନ୍ତି। ତ ମୁଖ୍ୟ ଅବୟବ ଓ ନିମ୍ନ ଅବୟବ ମଧ୍ୟରେ ଆନ୍ତଃ ସମ୍ପର୍କ ବିନିମୟତା ସୋପାନ ଶ୍ରେଣୀ ସମନ୍ୱୟ କହିଲେ ସଂଗଠନର ମଜବୁତ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅଭୀଷ୍ଟ ସାଧନ ହୋଇପାରିଥାଏ। ବୁଝିଲା ଏଇଟା କ'ଣ କହିଥିଲା ତ କର୍ମଚାରୀ ନିଯୁକ୍ତି କ'ଣ ଦେଖିବା ଆମେ ଷ୍ଟାଫିଂ। ତ ସରକାରଙ୍କର ଜନମଙ୍ଗଳ ନୀତିକୁ ଅଧିକ ଲୋକାଭିମୁଖୀ କରିବା ପାଇଁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଶିକ୍ଷିତ ଦକ୍ଷ ଓ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ କର୍ମଚାରୀ ଏକାନ୍ତ କାମ୍ୟ ଅଟେ। ଏଇଟା ହେଉଛି କର୍ମଚାରୀ ନିଯୁକ୍ତି। ବୁଝିଲା ତ ବି ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ପିଲାମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା। ବୁଝିଲା ଡାଇରେକ୍ଟିଂ। ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କହିଲେ ସାଧାରଣତଃ ଉଚ୍ଚ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଆଦେଶ ଉପଦେଶ ସନ୍ଦେଶ ଓ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ବୁଝିଲା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା କ'ଣ କୁହାଯାଇଥାଏ ନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କହିଲେ ସାଧାରଣତଃ ଉଚ୍ଚ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଆଦେଶ ଉପଦେଶ ସନ୍ଦେଶ ଓ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବୁଝାଇଥାଏ ବା ଆମେ ମାନିଥାଉ ସେଟାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ବା ଡାଇରେକ୍ଟିଂ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକ ସୋପାନ ଶ୍ରେଣୀ ଅତିକ୍ରମ କରି ପ୍ରଶାସନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧନ କରିଥାଏ। ବୁଝିଲା ଏଟା ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ସମନ୍ୱୟ ସ୍ଥାପନା କୋଅର୍ଡିନେଟିଂ। ତ ଦେଖ ଶରୀର ସଂଗଠନ ବିଭିନ୍ନ ଉପବିଭାଗକୁ ନେଇ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ତ
तो शरीर संगठन विभिन्न उपरिभाग को नहीं संगठित होते प्रत्येक उपविभाग अन्य सहित खाप खुआई निज निजर दायित्व निर्वाह करुथिबारु संगठनर सुपरिचालना संभव होइअछि। तो सेहीपरि लोक प्रशासन विभिन्न विभाग और उपविभाग मध्य समन्वय प्रतिष्ठा करी निजर कार्य को सठिक भाव परिचालना कले अनुष्ठान समाज और राष्ट्र मंगल साधित होता है। बुझेगा? तो यहाँ देखी नेब बुझल देख ये देखी नेब से भी इम्पोर्टेंट नहीं पिलाने किंतु तुम्हें देखी नेब टे संगठन कर्मचारी परिचालना पद्धति बुझल। देख प्रशासनिक तत्व एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी बुझल मोस्ट इम्पोर्टेंट टिके देखी नेब टे राजनैतिक जो पॉलिटिकल नेक्स्ट होची व्यवस्थापिका लेजिस्लेटिव नेक्स्ट होची आर्थिक फाइनेंशियल प्रतिरक्षा डिफेंस शिक्षा जोटा कि एजुकेशनल आउ गोटे सामाजिक सोशल बुझल। तो यहाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट स्क्रीनशॉट मारने यहाँ एजुकेशनल सामाजिक प्रतिरक्षा डिफेंस आर्थिक फाइनेंशियल व्यवस्थापिक लेजिस्लेटिव आउ गोटे पॉलिटिकल राजनीति बुझल। तो नेक्स्ट क्लास रे आम साम्राज्य प्रशासन यहाँ तो हेते इम्पोर्टेंट नहीं आम देखा जनमंगल राष्ट्र लोक प्रशासन भूमिका बुझला। तो जनमंगल राष्ट्र लोक प्रशासन भूमिका को आम नेक्स्ट क्लास रे आलोचना करबा। तो परवर्ती क्लास रे आम यार जो यूनिट 1 जो लॉन्ग क्वेश्चन बा शॉर्ट क्वेश्चन जहाँ भी रही अछि तो से सब को आम संपूर्ण भाव क्लीयर करदेबा। तो बुझला। तो आशा करूँ भिडियोटी भल लगे भिडियोटी भल लगे तुम सांगसाथी मानक शेयर करदेव जहाँद्वारा से उपकृत हो पारे। धन्यवाद।